बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो दरख्वास्तें थीं पीटीआई की जानिब से, उसमें जो सबसे अहम नुक्ता वो बार बार उठा रहे थे वो अदम एतमाद था जो सेशन कोर्ट के जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, लेकिन उनका ये एतराज़ भी मुस्तरद हो गया और उनका जो केस है वो वहाँ से नहीं ट्रांसफ़र किया गया जज हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट से। दूसरा जो मामला था वो गवाहान का था जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास रख लिया और इस पे भी पीटीआई का जो एतराज़ था सेशन कोर्ट में वो ये था कि उनको अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं मिली, जो कि बादियो नज़र में ज़ाहिर है जो फेयर ट्रायल के एथिक्स हैं सारी दुनिया में, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ख़िलाफ़ एक प्रैक्टिस है और ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। लेकिन इस सारे मामले को अगर देखें तो बार बार एक ऐसे जज के पास इस मामले को रेफ़र करना जो अपना जहन पहले से ज़ाहिर कर चुके हैं और वो समझते हैं कि तोशाखाना जो है वो काबिल समाअत केस है। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये हुक्म दिया था या हिदायत दी थी कि आप ये सुनकर फ़ैसला कीजिए। दोबारा से फिर एक बार यही हिदायत जारी करते हुए ये फ़ैसला हुआ है। तो अब इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं लीगल और इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस की भी हम कुछ आज बात करेंगे। जो एक और मामला है जनाब वो है मरदमशुमारी के हवाले से, और मरदमशुमारी पे जो शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने राय दी है, क्या इत्तेहादी जमातों की वही राय है? क्योंकि हम पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल ये सुन रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हों और पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात हो जाएं। इसमें JUI-FA जो PDM के सरबराह भी है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी क्या राय है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। और एक और नुक्ता जो निगरान सेटअप के हवाले से है, बहुत सारे नाम जो हैं वो इधर उधर फ्लोट होते रहे लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई हतमी बातचीत नहीं हो सकी। कुछ दिन रह गए हैं, सिर्फ एक हफ़्ते की मेहमान है ये हुकूमत। तो ये जो मामला है ये इतना देर इसमें क्यों हो रही है? और आखिर में जो बच्ची है रिजवाना, और रिजवाना तशद्दुद केस में मुबैना तौर पर एक जज की अहलिया मुलव्विस हैं, तो रिजवाना के केस पे किसी अदालत ने अब तक कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया। बाकी हम हर मामले में देखते हैं, पॉलिटिकल केसेस में हम देखते हैं कि जो हमारी अदलिया है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत तरजीही बुनियादों पर इस तरह के केसेस को फैसिलिटेट किया जाता है, आज खुद नोटिस भी लिए जाते हैं। तो ये जो बच्ची का मामला है जिसमें एक जज की फैमिली मुबैना तौर पर मुलव्विस है, इसके ऊपर अदलिया खामोश क्यों है? हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो आज तोशाखाना के केस पे फ़ैसला आया है। हमने दावत दी है सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, मुल्क के मारूफ माहिर कानून हैं, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, JUI के सीनियर रहनुमा हैं। और बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के। चारों मेहमानों का शुक्रिया। जज साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। एक जज जो अपना जहन ज़ाहिर कर चुके हैं तोशाखाना को काबिल समाअत उन्होंने 2 बार करार दिया, इसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही हिदायत आज दोबारा जारी होती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या अगर कोई भी फरीक किसी भी वजह से किसी जज पर अदम एतमाद कर दे तो प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए जो जुडिशल नॉर्म्स हैं सारी दुनिया में? शाइख साहब आप जी जी वो ये है कि देखिए हमारे मुल्क में ख़ास तौर से और दूसरी दुनिया में भी ऐसा होता है कि जब किसी आदमी का केस कमज़ोर होता है तो सबसे पहले वो जज पे अटैक करता है। और जज पे अटैक करने का सबसे आसान तरीका है ये कहना कि हमें इस जज में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ दिया है ताकि वो रास्ते से हट जाए। ये एक नॉर्मल तरीका है, हर रोज़ होता है ये कोर्ट के अंदर। अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए हर दफ़ा तो फिर तो कोई भी ट्रायल नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर। हमेशा हर एक इंसान खड़ा हो जाएगा कि मैं इसके जज के सामने नहीं खड़ा होगा। तो इस वास्ते ये फैसला कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन होती है तो वो उस जज को उस केस को सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, ये फैसला जज पे छोड़ दिया गया है। जुडिशल नॉर्म में जज खुद फैसला करता है कि आया वो बैठे या ना बैठे। कई जजेस ये समझते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई बात करता है या कोई उन पर कोई डाउट दिखाता है तो वो कहते हैं मैं तो इस केस को नहीं सुनूंगा, तो हट जाते हैं। कई जजेस कहते हैं कि नहीं मैं सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा। तो अब ये चीज़ें ये तो जुडिशल नॉर्म्स हैं
اور اس میں کوئی کباط نہیں ہے. تو یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور جو ایف آئی اے کی رپورٹس وغیرہ آئی ہیں اس کے بعد کوئی فورینزک تو ہوئی نہیں تھی ان کے جو. لیکن شائق عثمانی صاحب اسی میں ایک گواہان کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ گواہوں کے بیانات کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے اور گواہ بڑے اہم ہیں. تو گواہوں کا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن اسی معاملے میں کل سیشن کورٹ حتمی دلائل سننا چاہتا ہے. تو یہ ایک کانفلکٹ نہیں ہے اس پورے پروسیجر کو اگر ہم دیکھیں بادی نظر میں، تو یہ ہر ایک جو کورٹ میں کیس کے مختلف حصے ہیں وہ کانفلکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک گواہوں کا معاملہ ہے رولز یہ ہوتے ہیں کہ آپ وٹنس وہ لا سکتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہو، جس کے پاس کے فیکٹس ہوں. ورنہ تو سب سے آسان طریقہ کسی ٹرائل کو ڈیلے کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ 10-15 وٹنسز میں آئیں ادھر ادھر سے ہر جگہ سے کہ یہ میرے وٹنس ہیں، آپ ان کو سنیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کو صرف ان وٹنس کو سنا جاتا ہے جو کہ جس کا کوئی کنیکشن ہو، جس کی کوئی نالج ہو، پرسنل نالج. اب مجھے ایگزیکٹ کیس کا ڈیٹیل پتہ نہیں، نہ میں نے آرڈر تو پڑھا نہیں، لیکن سنا یہی ہے ٹی وی پہ جو دیکھا تھا میں نے کہ جو وٹنسز پہ جج نے آبجیکٹ کیا تھا وہ وٹنس سے انکم ٹیکس کنسلٹنٹ انکم ٹیکس کا میٹر فائل کی. بہرحال صحیح ہے غلط اس کی الگ بات ہے، لیکن برصورت یہ معاملہ تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا فائنل، جس سے آپ نے کہا کہ ابھی کورٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. کہ ورنہ ہونا تو ایسی چاہیے کہ جو وٹنس آئے اس کو ایگزامن کیا جائے. صحیح. تھینک یو شائق عثمانی صاحب آپ کے وقت کے لیے. شرمیلا صاحبہ، پہلے میں آپ کی طرف اسی معاملے کو لے کے آتی ہوں کہ اگر ہم توشہ خانہ کے پورے معاملے پہ دیکھیں تو بار بار الزام آتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اس میں ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہی ہے. اب تینوں عدالتوں کے جو ٹیئر ہیں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کیس کو اب سن رہی ہے پیرالل. تو کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں کورٹس میں جو جتنی فیسیلیٹیشن آپ لوگوں کے خیال میں مل رہی ہے خان صاحب کو، اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بار بار جج ہمایوں دلاور پہ عدم اعتماد کریں لیکن معاملہ انہی کے پاس واپس جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیف نہیں مل رہا، آپ جو الزام لگاتے ہیں ویسا نہیں ہے. شکریہ تنزیلہ. دیکھیے، الزام کی بات نہیں ہے اور چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس پہ زیادہ میں سمجھتی ہوں تبصرہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کیس اور عدالت میں ہے، عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن ماضی میں ہم نے کچھ ایسے انسٹنسز دیکھے جہاں پر ہمیں یہ تاثر آیا کہ شاید کوئی پریفرینشل ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی تھی. دیکھیے، کچھ ایسی آبزرویشنز بھی محترم جج صاحبان نے لی جس سے یہ لگا کہ جیسے شاید کوئی رجحان نرمی کی طرف ہے. بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن، میں کیونکہ سارے جج جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میں ان کے اوپر بالکل بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گی اور میں سمجھتی ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے ونس اے کیس سب جوڈس. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جس طریقے سے جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بتایا کہ یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یہ اپنے مختلف کیسز میں استعمال کرتے رہے ہیں اور سملرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو ان کا فورن فنڈنگ کیس ہے، انہوں نے کوئی 70 کے قریب انہوں نے پچھلے 8-9 سال کے اندر انہوں نے ایڈجرنمنٹس لی تھی اور مختلف وجوہات پہ فلمزی ریزنز کے اوپر لی تھی. اسی طریقے سے بھی جو انہوں نے لسٹ آف وہ گواہوں کی جو لسٹ دی تھی اس میں ہر ریلیونٹ گواہ تھے. تو یہ کوشش کی گئی کہ اگین کیس کو ڈیلے کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. جب آپ کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ٹھوس شواہد نہیں ہوتے تو پھر آپ یہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ایک روایتی طور پہ عدالتوں میں یوز کی جاتی ہیں ملزمان کی جانب سے وہ استعمال کی گئیں. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ انتہائی اہم کیس ہے اور ایک ایسے شخص کا ہے جس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی اسی نقطے کو کر رہی ہیں انڈورس کے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال ہو رہی ہیں. مطلب شائق عثمانی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جج پہ بھی عدم اعتماد کی یہی وجہ ہوتی ہے. مفتی صاحب آپ سے بھی میں پوچھ لوں کہ ایک یہ بھی تاثر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا کہ جج صاحب بہت جلدی میں ہیں اور اس کو اس طرح سے تشریح کی جاتی ہے کہ حکومت جلدی میں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی سے ڈسکوالیفائی ہوں، کنوکٹ ہوں، ڈسکوالیفائی ہوں اور انتخابات اور یہ جو سیاسی اب ہلچل ہے اس کی بالکل دوڑ سے باہر ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس طرح کے واقعات تو بہت سے ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی عمل رکتا نہیں ہے. البتہ اتنا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. ظلم نہیں ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ اور نہ پی ٹی آئی کے دشمن کے ساتھ. انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک ساتھ ہونا چاہیے، اور فریق کو صفائی کا مکمل موقع دینا چاہیے، تاکہ کسی طرح بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں سنا گیا یا کم سنا گیا یا مجھے صفائی کا موقع نہیں ملا. اور رہ گیا جج کی جانبداری اور غیر جانبداری، تو ایسا تو بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ جج پر یہ اعتراض کریں کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں. ہاں، اس کے ساتھ کوئی اضافی باتیں ہوتی ہیں. اضافی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی کا رشتہ دار ہے یا کسی کا پڑوسی ہے یا کسی کا دوست ہے، یا یہ کہ کسی پارٹی کو اس کے یا اس کی بیگن نے جوائن کیا ہے، تو اب اس سے انصاف نہیں ہو سکے گا. ایسے جج کو تو پھر خود ہی عالم ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدالت کے بارے میں بہتر رہنمائی ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضین القاضی حینما یقضی وہو غضبان، کہ جب کوئی قاضی یا جج فیصلہ کرے تو ایسی حالت کے اندر وہ فیصلہ نہ کرے کہ وہ غصے میں ہو. غصے کی یہ حالت جو ہوتی ہے وہ نارمل حالت تو نہیں ہوتی. جب یہ نارمل حالت کے اندر نہیں ہے تو یہ اعتدال کو اور عدل کے دامن کو یہ قائم نہیں رکھ سکے گا. اس طرح ایک اور آیت بھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس کا باعث نہ بنے کہ آپ ان سے انصاف نہ کر سکیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہیں بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. خاص کر حکومت چونکہ وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کو اپنے بچے کو ہر حال میں مطمئن رکنا ہوگا. تو اگر ان کو مفتی صاحب آئی وش کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والے سن رہے ہوں، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ دشمن جو ہے وہ جے یو آئی فے کو اپنا سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے بہت اچھی اور بہت زبردست بات کی. میں عابد زبیری صاحب، وہی معاملہ ہے ججز کے اوپر عدم اعتماد کا یا بینچز کے اوپر عدم اعتماد کا جو ہم سپیریئر جوڈیشری میں دیکھتے رہے حکومت کی جانب سے، اور وہاں پہ ان کی وہ تمام درخواستیں نہیں سنی گئیں. پی ڈی ایم کی بہت ساری مشترکہ درخواستیں بھی تھیں، انڈیویجول درخواستیں بھی تھیں. تو یہی پیٹرن ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی خان صاحب کا عدم اعتماد ہے، سیشن کورٹ کے جج کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شائق عثمانی صاحب جو رائے دے رہے ہیں کہ جج کے اوپر فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے اگر اس کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی ٹرائل چل نہیں سکے گا؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بہت معزز ہیں شائق عثمانی صاحب، ہمارے جج رہے، چیف جسٹس نہیں تھے. آپ نے کہا چیف جسٹس، تو سندھ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے جج رہے، چیف جسٹس نہیں تھے. میں بھی سندھ ہائی کورٹ سے ہی ہوں، تو مجھے تو لیکن جو میں ان کی بات سے بالکل ادب کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا اس حد تک کہ وہ ہر جج کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے، بعض ہوتے ہیں باعث، ہائی کورٹ میں بھی اپلیکیشنز دی جاتی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی دی جاتی ہیں. اگر جج آپ اعتراض کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ ان کی باتیں نہیں مانی گئی، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ملٹری کورٹس میں پہلی تاریخ کو گورنمنٹ نے اعتراض نہیں کیا ایک جج صاحب پہ، بعد میں آ کے انہوں نے اعتراض کیا، وہ ان جج صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. لیکن وہ تو رشتہ داری کے اوپر کیا نا، وہ رشتہ داری والا. دیکھیے، سن لیں، پہلی تاریخ کو انہوں نے یہ بات کہی، گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگلی تاریخ کو آ کے انہوں نے اعتراض کر دیا. دونوں تاریخوں میں اس کیس میں اس لیے مجھے معلوم ہے. تو دیکھیں، پہلی تاریخ انہوں نے بات پوائنٹ کی تھی کہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، میری رشتہ داری کا معاملہ ہے. ہم سب نے کہا کہ نہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگلی تاریخ کو آگے گورنمنٹ نے کیا. نہیں، بات وہ نہیں ہے کہ کر دیا نہیں کر دیا. یہاں تو بات کلیئر ہے کہ دیکھیے، اب معاملہ آج آپ نے خود فرمایا ریمانڈ کیا گیا ہے واپس ان ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس، فیصلہ ان کو یہ کرنا ہے کہ جی آپ کے پاس جورسڈکشن ہے اس کیس کو سننے کی. نہیں، پہلی وہ 2 کیسوں میں یہ فیصلہ کر چکے میرے پاس جورسڈکشن ہے، تو تیسری دفعہ وہ کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اب میرے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. 2 پوائنٹس انہوں نے ہائی کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن یہ درخواست دینے کے مجاز تھا، اور کیا یہ اپلیکیشن لمیٹیشن کے میں پیریڈ میں آتی ہے.
वो पहले फैसला कर चुके हैं। अब मुझे क्या मालूम, कल पता लग जाएगा कि वो कहेंगे कि जी मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है, तीसरी दफा भी फैसला करेंगे। देखिए कानून के अंदर ये एक प्रोविजन होता है कि अगर आप समझते हैं जज बाइस्ड है या वो सही फैसला नहीं कर रहा, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपको ठोस सवाल देते हैं। हाँ, जस्टिस शाइक उस्मानी यहाँ तक सही है कि अगर इस पे कोई एक कदगन लगनी चाहिए, वरना तो आप केस हार रहे हो या केस समझिए जज आपके हक में, आप फौरन कहेंगे जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है, तो एक चीज होता है। लेकिन ये बहुत इतनी आम नहीं है बात कि हर वक्त आप एतराज करते हैं जज पे कि जी आप बाइस्ड हैं। बाद जज कहता है नहीं मैं केस सुनूंगा फिर भी। लेकिन यहाँ तो जो चीजें देखने में कोई लीगल आपके ख्याल में इसके अलावा कोई रास्ता है कि जाहिर अब 2 दफा ये चैलेंज हो गया? मैं तो कहूंगा कि देखिए हाई कोर्ट का फैसला रिमांड किया इन जज साहब के पास, तो उनके पास एक ही रास्ता रह गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी पटिशन दाखिल करें इस ऑर्डर के खिलाफ कि जी उसी जज के पास जो पहले ही कह चुके हैं कि मैं डिसाइड कर चुका, मेरे पास जुरिसडिक्शन। और तीसरी बात है इस पे भी डिसाइड करें कि जी हम कह रहे हैं कि बाइस्ड है, दिखाएं, उनकी पोस्ट है, फेसबुक की पोस्ट है जो एडमिट करते हैं इनका फेसबुक अकाउंट है। और जज साहब ने खुद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि ये प्राइमा फेशी तो ये इनकी नहीं लगती, लेकिन फिर भी FIA को उस ऑर्डर में ऑर्डर किया है कि आप पूरी तहकीकात करके ये हतमी तौर पे बताएं क्या ये जज साहब की ये पोस्ट हैं या नहीं। तो अभी ये बात डिसाइड नहीं हुई। फिर तीसरी बात, अभी केस चलेगा कैसे, क्योंकि एक केस तो रह गया उनके पास कि वो जो एडिशनल जो डिफेंस के पास राइट होता है अपनी शहादतें लाने का, वो तो ये केस अब कल वो फैसला करेंगे, उनका जुरिसडिक्शन है, केस अगर वहीं से चलना है तो वो एप्लीकेशन अभी रह गई है, वो हाई कोर्ट में। लेकिन जुबैरी साहब आप क्योंकि ज़ाहिर कानूनी मामलात को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सेशन कोर्ट से तो ज़्यादा फैसले होते रहते हैं और फिर वो आपके पास बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे तो ये मामला आगे बढ़ ही नहीं पाया, फर्द जुर्म तक भी बड़ी मुश्किल से खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं। देखिए आपने खुद अभी फरमाया अगर हाई कोर्ट ये समझता तो हाई कोर्ट ने क्यों आज ये रिमांड किया केस, उनका ऑर्डर सेट असाइड करके कि जी पहले तो आप ये फैसला करो कि आपके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं, तो आपने केस कैसे चला दिया? ठीक है, जब तक आपका बेसिक देखिए ये बात ये नहीं है सिंपल के केस है, अपील होगी एडिशनल से, फिर आप रिवीजन में आएंगे या अपील करेंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तो उनकी बेरी जुरिसडिक्शन की बात हो रही है कि आपके पास इख्तियार है इस केस को सुनने का या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं जरा यहाँ पे ब्रेक ले लूँ, आप जो बात करें उसके आज जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट में सेशन कोर्ट में जो बात हुई है कुछ उसका जिक्र भी करेंगे और फिर जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बन रही है सारे सिनेरियो में कुछ उसका जिक्र भी करेंगे। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब सियासत की तरफ जाने से पहले जो एक और बात बड़ी ज़रूरी है वो रिजवाना का केस है और ज़ाहिर है हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये केसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब ऐसी कोई कहानी सामने आ जाती है तो फिर हमें याद आ जाता है कि भाई हमारे यहाँ किस तरीके से चाइल्ड लेबर भी है, चाइल्ड अब्यूज़ भी है, डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो बहरहाल शर्मिला जी क्यों कोई अदालत अभी तक जो है वो उस तरह से जज्बाती नहीं हुई? मतलब आइन के ऊपर जज्बाती हो रहे थे, चीफ जस्टिस साहब भी, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, तो क्यों नहीं हुए अभी जज्बाती इस मामले पे? तंजीला हमारी भी ख्वाहिश यही है कि ये ऐसा एक केस है और इतना भयानक ये एक वाकया है और इतना तकलीफ दे ये वाकया है कि इस पे तो सू मोटो बिल्कुल बनता था, इस पे नोटिस लेना बिल्कुल बनता था। और बिलखुसूस इस बात पे क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर हमने सफाई शुरू करनी है तो हम अपने ही घर से शुरू करें। तो एक जज जिसके घर में ये हुआ, जिस तरीके से उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई और जिस तरीके से अपने अख्तियारात का एक नाजायज इस्तेमाल करके उस बच्ची पे तशद्दुद किया गया, तो बिलखुसूस ये तो बनता ही था कि इसके ऊपर अदालत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सू मोटो लेते। और हमने तो असेंबली में खड़े होकर भी ये बात कही कि हमारी ये ख्वाहिश है कि वो लें, हमने तो उनको बल्कि रिक्वेस्ट की है। लेकिन मैं समझती हूँ कि देखिए ये सारी चीजें एक तरफ रख दें कि सू मोटो हुआ नहीं हुआ, नोटिस हुआ नहीं हुआ, ये वाकयात बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं जो अफसोसनाक और तकलीफ दे बात ये है कि
ऐसे घरों में ये हो रहे हैं जो, जिसे हम कहते हैं ना, जो इलीटिस्ट क्लास है या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, जो खुद, जिस तरह यहाँ पर जज साहब हैं, जो खुद इंसाफ की कुर्सी पे बैठते हैं और लोगों को इंसाफ देते हैं, उनके घर में ये वाकया हुआ, ये तकलीफ दे बात है। अगर हम कहते हैं कि जी किसी किसी इलिटरेट के घर में ये हुआ है, या किसी कमजोर के घर में ये हुआ है, या किसी अनपढ़ के घर में ये हुआ है, तो एक एक दिल को तसल्ली देने के लिए होता है कि यार नहीं, तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, इनको इतनी समझ ही नहीं है, फला नहीं है। लेकिन जब ऐसे घरानों के अंदर होता है, ऐसे घरों में होता है, तो ये, और मैं आपको बताऊं जो अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि 70% जो लेबर के अंदर लोग हैं वो चाइल्ड लेबर है। 70% पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो गुर्बत, गरीब गुर्बत है, जब भी छोटे छोटे बच्चियों को माँ बाप जो हैं वो घरों में डोमेस्टिक लेबर या फैक्ट्रियों में चीप लेबर के फॉर्म पे भेज रहे हैं क्योंकि पैसों की जरूरत है। फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिर जो इदारे जिनको इनकी रोकथाम करनी है उनके अंदर करप्शन, ये बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं और इसके ऊपर एक पूरी स्टडी हुई है। मैं जरा ज़ुबैरी साहब से पूछ लूँ। ज़ुबैरी साहब, जाहिर है ये एक मुबैना केस है, अभी इस केस ने कहीं ना कहीं साबित होना है, और जाहिर है जब तक कोई प्रूवन गिल्टी नहीं होता उसको हम इनोसेंट समझते हैं। लेकिन एक जज साहब की जानिब से ये कहना कि एक 14 साल बच्ची है जिसको मैंने 10,000 रुपये पे मुलाजमा रखा हुआ था, ये तो उनके मुँह का बयान है। एक जज ये कैसे कह सकते हैं? ना उनको ये याद रहा कि 14 साल बच्ची चाइल्ड लेबर में आती है। चाइल्ड लेबर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलीगल है। कम से कम उजरत देना भी एक कानूनी ऑब्लिगेशन होती है, और आप 10,000 पे एक बच्ची को मुलाजमा रखा हुआ है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस इशू, और क्यों कोर्ट्स ने इस तरह के मामलात में एक तरह से पहलू तही किया है कि जहाँ पे उनकी अपनी बरादरी के बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है? उनको तो ज़्यादा जल्दी करनी चाहिए। वो मुजाहिर नकवी साहब का केस हो या कुछ भी हो, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है, उनको जल्दी करनी चाहिए ताकि ये इल्ज़ामात जल्दी से साफ हो जाए और हमारा दामन साफ हो जाए। देखिए, आप वजह फरमा रही है चाइल्ड लेबर का इशू है, जैसे शर्मिला ने कहा, बिल्कुल एक इशू है। लेकिन देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन काम पुलिस का होता है। आप पुलिस इन्वेस्टिगेट करें, बयानात ले कि क्या हुआ है, रिपोर्ट पेश करें। देखिए, कोर्ट का काम होता है, चालान तो पुलिस ने पेश करना है अदालत में, अदालत उसके बाद एक्शन लेगी। अब हमारे यहाँ होता रहे ना, वो साकिब निसार साहब आपको पता है अस्पतालों में पहुंच जाते थे, सो मोटो ले लेते थे हर बात पे। मेरी बात सुनिए, इसी वजह से अब सुओ मोटो के ऊपर एक लार्जर बेंच की एक जजमेंट आ गई है कि सुओ मोटो किस तरह से लिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस खुद इस तरह से नहीं ले सकते। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दे दी, आप एप्लीकेशन दें कि जी ये सुओ मोटो इस पे लिया जाए। लेकिन देखिए, जो आप बात करें, बड़ी बहुत ही वाकया मुझे तकलीफ होती है देखे एक बेमासूम बच्ची के साथ हुआ। लेकिन एक और मसला इस मुल्क में बड़ा है, जिसमें ये हमारे मौलवी किफ़ायतुल्लाह साहब, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हुआ है, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि वहाँ एक मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, उसके अंदर भी ये चीज़ें हुई हैं, तो उसके ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए कि हमारी इतनी जवान बच्चियों के साथ वहाँ क्या हो रहा है इस्लामाबाद भावलपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ें भी तो सबके सामने आ रही, इस सब पे एक्शन होना चाहिए और बजाय इस पे सुओ मोटो होना चाहिए इन दोनों चीज़ों पे। दोनों चीज़ों में मुफ्ती साहब, आप किस तरह से देखते हैं दोनों मामलात को? देखिए, ये जो आदिल होता है ना, ये अदालत के चमन का बागबान होता है। ये केस तो बहुत मिसाली केस है ना, लोग यहाँ मालूम करेंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये जज साहब तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह उनकी बीवी भी खाती है। वो औरत जो तनख्वाह खाती है अदालत की, और वो एक बच्ची पे जुल्म कर रही है। ये तो बहुत अजीब बात है। मुझे इत्तेफाक है कि भावलपुर केस भी और ये केस भी, इसको एक मिसाली तौर पर कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि बाद में ऐसा इसका सद्देबाब हो जाए। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, बहुत अजीब लिखा है इसी मौके पर कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूच व बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। बह रहा है सहन गुलशन में जवां फूलों का खून, बागबां को शर्म से अब डूब मरना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही मौके के लिए। लेकिन ज़ाहिर है ये हमारी सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ हैं। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर जाते हैं। ज़ुबैरी साहब,
जो सियासी मामलात हैं, ज़ाहिर है इसके ऊपर प्रिंसिपली बहुत सारे हमारे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे ऐसे लीगल माइंड्स हैं जो कि बड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि ज़्यादा सियासी चीज़ों को अदालतों में नहीं जाना चाहिए या उनको अदालतों को डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन अब ये सारा का सारा जो मामला है वो सियासत का, वो एक तो अदालतों में है। तो कैसे आप देखते हैं कि अदालतें अब आने वाले दिनों में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो क्या प्रेसिडेंट सेट होंगे इस तब्दीली के बाद? देखिए, सू मोटो पे तो वैसे ही बहुत सारे वो हैं लोगों को, हमारी बार का भी हमेशा स्टैंड रहा है कि इसमें अपील होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सू मोटो में फिर रिव्यू होता है, उसका स्कोप कमिट होता है, तो सू मोटो लेने से, क्योंकि आप बाकी फोरम से हट के डायरेक्ट एक सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट फोरम में केस हो रहा होता है, तो उसके अंदर हमारी डिमांड रही है। लेकिन वो प्रैक्टिस प्रोसीजर लॉ के अंदर, उसके अंदर अपने इश्यूज हैं, वो अभी मैटर भी सब जुडिस है बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब नई चीफ जस्टिस साहब आएंगे, उन्होंने अपनी कुछ रिसेंटली जजमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग सुओ मोटो, रिगार्डिंग 184(3) के तशरीह पे कि किस तरह से वो होना या नहीं होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए। जब वो आएंगे तो उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अब वो जब आ जाएंगे तो उसके बाद वो अपना कोर्ट चलाएंगे और जो उन्होंने फैसले दिए हैं उसके ऊपर वो अमल करेंगे। सुओ मोटो के बारे में 184(3) की जुरिसडिक्शन में और जजों ने भी कहा है, फुल कोर्ट के बारे में कि हर केस में जो, और सियासी केसेस देखिए, वो सारे जो सियासी केसेस कोर्ट में आते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने अपना काम करना छोड़ दिया है। वो बजाय ये चीज़ें जो पार्लियामेंट या उधर फैसले हो जाने चाहिए थे, जब वहाँ ये सियासतदान नहीं कर सकते तो वो अदालतों का रुख करते हैं, वो अदालतों से चाहते हैं। ये बिल्कुल ये वही बात है जो मैंने जब जनरल मुशर्रफ से एक बार बात की थी, जब वो हयात थे, वो कहते थे खुद आते हैं हमारे पास, एस्टैब्लिशमेंट भी ये कहती है और मेरे ख्याल में जुडिशरी भी ये सोचती है कि सियासतदान आपस के मामला तय नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास आते हैं, तो अपनी पावर्स देते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, क्या नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगी या नहीं? कल मुश्तरका मफादात कौंसिल का बड़ा अहम इजलास है, कुछ इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, मरदमशुमारी नई पुरानी इंतखाबात किसके तहत होने हैं और निगरान वज़ीर आज़म, ये दोनों मामलात जो हैं बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। तो ज़ुबैरी साहब, अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि कल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास है, आइनी एक इदारा है और दो हमारे पास इस वक्त इंटरम CMs हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि जो मुंतखब वज़राए आला हों वो होंगे तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो मुकम्मल होती है, या इंटरम भी बैठ सकते हैं? मैं कह रहा हूँ इंटरम बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और आइन के बाद वो वैसे ही इलीगल है गवर्नमेंट से दोनों प्रोविंसेस में, और आज जो फैसला आ गया वो तो क्लियर करता है इस बात को। तो अब इशू ये है कि वैसे भी उनका काम तो डे टू डे है करना, काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट में वो बैठ ही नहीं सकते वो दोनों। अगर वो कल वो जाते हैं तो काउंसिल विल नॉट बी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। लेकिन वहाँ आर्टिकल 154 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि वहाँ फैसला मेजॉरिटी से होगा। तो जबकि काउंसिल ही पूरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका मैं समझता हूँ इजलास होना ही नहीं चाहिए। और वो भी एट द फैग एंड ऑफ द गवर्नमेंट जब खत्म हो रही है कि आप आइन का ला रहे हैं, क्योंकि आज जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट की, आज जो रीजनिंग भी आई है उसमें लिख दिया है कि 90 डेज का पीरियड है वो किसी तरह किसी ग्राउंड पे एक्सटेंड नहीं हो सकता, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है। आर्टिकल लेकिन ज़ुबैरी साहब, ये तो तय है कि 90 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर हमारे आइन में अब लिखा हुआ नहीं है कि अगर इन एनी यूनिक सर्कमस्टांसेस कहीं पे नहीं होते 90 डेज में तो फिर निगरान हुकूमतें खत्म हुई या नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ। अब ज़ाहिर है जो अब हाँ है, उसका इफेक्ट यही, हमारा कंटेंशन यही था कि इफेक्ट यही होगा कि 90 डेज में अगर नहीं होगी तो आपको कहीं से किसी इजाज़त लेनी पड़ेगी, कहीं से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि जी ये 90 डेज में ये मुश्किल आ रही है तो इसका हम क्या करें कि इशू आ रहा है। जैसे आपने देखा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में, वो भी तो पार्लियामान से ही लेनी है, पार्लियामान भी पूरी नहीं है। नहीं देखिए, नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि आप अदालत में जा सकते हैं ना, अदालत में जाके गवर्नमेंट जाके कह सकती है ये अभी जो, अगर ये कल कोई भी मीटिंग में पहली बात होनी नहीं चाहिए वो, लेकिन आजकल आइन और कानून को मानता ही कोई नहीं है। पार्लियामेंट अपना रोल नहीं प्ले कर रही, वो धड़ाधड़ लॉज बनाई जा रही है बगैर कोरम के, बगैर उससे 15 लोग बैठे होते हैं और कानून साजी हो जाती है।
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے انکانسٹیٹیوشن، اور وہ بھی اینڈ آف دا تھنگ الیکشن کو اگر ڈیلے کرنا ہے تو پتہ نہیں کیوں الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کی ویسے رائے کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب جی شرمیلا پہلے آپ بول لیجیے، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تنزیلہ میں کیونکہ عابد زبیری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی سے تھوڑا سا فائدہ لینا چاہتی ہوں. کل میں فاروق نسیم صاحب کو سن رہی تھی چینل پہ، اور انہوں نے آرٹیکل 254 کا ذکر کیا کہ اگر بالفرض الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں فار سم ریزن تو آرٹیکل 254 کمز ٹو دا ریسکیو. تو میں شرمیلا میں ایگری نہیں کرتا ان سے. میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل بالکل میں ایگری نہیں کرتا فاروق سے. بہت قابل وکیل ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دوست ہیں ہمارے. لیکن 254 کا انٹرپریٹیشن آئین کے اندر کانسٹیٹیوشن میں ججمنٹس ہیں، اور 254 آئین کے خلاف کوئی چیز نہیں کر سکتی. جو ٹائم پیریڈ دیا اس میں نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں شہادت ہوئی شہید بے نظیر بھٹو کی تو 37 دن سے الیکشن آگے گئے تھے. اس کو 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی، اس کو اس 37 دن کے پیریڈ میں 2 سال گزر چکے تھے اس کو الیکشن کو. اس کو آرٹیکل 270 بھی ایڈ کر کے اس کو کور دیا گیا اس 37 دن کا. لیکن 254 تو یہ کہتا ہے نا کہ جو ٹائم بار ہے کوئی چیز وہ ہو جاتی ہے اور نہیں ہو سکتی اس ٹائم میں، تو آپ اس کو انویلڈ نہیں کہہ سکتے. نہیں، وہ لیکن وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف اس کی ججمنٹ اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا کہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ اس کے اوپر مفتی صاحب اس کو استعمال کر کے آپ کوئی آپ تاریخ ٹائم نہیں بڑھا سکتے، ورنہ تو 254 کر کے آپ 1 سال بڑھا دیجئے الیکشن کو. مفتی صاحب واٹ از یور ٹیک آن دس؟ اور یہ شہباز صاحب نے جو کہا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے، JUI کا یہی موقف ہے؟ ہمارا موقف تو یہی ہے. البتہ یہ بھی ہمارا موقف ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بدرہ بہانہ بسیار. یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں یا یہ کہ مردم شماری کی بات ہو رہی ہے یا MQM کا ایک مطالبہ ہے، اس کو بہانہ بنا کر بہت آگے نہیں لے جانا چاہیے. شرمیلا بیرسٹر صاحب کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ میں عرض کروں بیرسٹر صاحب کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ یہاں جو لوگ اسٹیوشن لیتے ہیں تو ان کو طریقہ آتا ہے نا. وہ پرویز مشرف نے عدالت سے پوچھا تھا ایک درخواست بھیج کر، اور عدالت نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ 3 سال اور حکومت کر سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں. جو ظفر علی شاہ کا کیس ہے وہ تو انہوں نے وہ علاج مانگا بھی نہیں تھا جو ان کو سپریم کورٹ نے دے دیا تھا. یہ اس سے پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہو چکا تھا. یہ بتائیں کہ بیرسٹر صاحب کو بتائیں کہ اتنا سادہ نہ بنے. میل کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جن کے سبب تار کے لونڈے سے دوال ہے. جی شرمیلا لاسٹ کامنٹ آپ کا مردم شماری پہ کیا موقف ہے پیپلز پارٹی کا؟ اور دیکھیے نئی مردم شماری کو ایک بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے ہرگز نہیں کرنے چاہیے. پیپلز پارٹی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی. ہم ٹائم پہ چاہتے ہیں اور ہم آئینی ایک مدت کے اندر چاہتے ہیں. اور نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا شرمیلا؟ اب تک لیٹ نہیں ہو گیا معاملہ؟ نہیں، لیٹ کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی تو 12 تاریخ کا تو انتظار کریں. اچھا ٹھیک ہے جی، 12 تاریخ کا انتظار کریں. جی الیکشنز کسی بھی طریقے سے لیٹ نہیں ہونے چاہیے. چلیں 2 چھوٹے صوبوں کے حوالے سے جو بلوچستان کا معاملہ تھا، پنجاب تو چھوٹا صوبہ نہیں ہے، تو وہ ایک کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ اس کو لیگلی جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن اگر ایک بار یہ معاملہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلا تو لمبا لڑک سکتا ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، مفتی کفایت اللہ صاحب اور عابد زبیری صاحب، اس کے علاوہ شیخ عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. جی اور پاکستان میں یہ بڑا ہی ایک سلور لائننگ ہے اس سارے ماحول میں، اور اس میں سیاسی جماعتوں کو بہت محتاط ہو کے لیجسلیشن کرنی چاہیے اور بہت محتاط ہو کے فیصلے کرنے چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.